جو فیصلہ جو عدل انصاف کا جو باگڈور ہے ایسوں کے ہاتھ میں ہے جسے انصاف کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جسے اسلام کی حقانیت نہیں معلوم، اور جب شریعت کی حقانیت نہیں معلوم تو اس نا انصاف کیا خاک ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی بڑی اچھی نعت شریف اور منقبت کے اشعار آپ نے سماعت کی ہے۔ اب اس بیٹھی ہوئی آواز میں اگر میں بھی ایک دو شعر پڑھوں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا ہو، لیکن پڑھتا ضرور اپنے وقت میں ہی پڑھوں گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ یہ جتنے ہمارے احباب بیٹھے ہیں مہربانی یقین جانیے آپ کو آخر تک بیٹھنا ہے۔ آپ درخت کا وہ پھل بنیے کہ پک کر کے جائیے، کچا کچا مت جائیے، ہاں پکنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ صرف اہل اسٹیج کی نگاہوں میں نہیں ہیں، آپ اللہ کے ولیوں کی نظر میں ہے، صحابہ کی نظر میں آپ ہیں، علی کی نظر میں آپ ہیں، حسین کی نظر میں آپ ہیں، سچ ہے سچ ہے، اور بڑی بات بتاؤں امام الانبیاء کی نظر میں آپ ہیں، سچ ہے سچ ہے۔ تو آپ آج عام انسان نہیں ہیں، اس معتبر محفل میں بیٹھ کر آپ معتبر بن گئے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا تو کہیے نا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جس کلام کے ایک ایک شعر کی وضاحت میں علماء گھنٹوں کی تقریر کرتے ہیں۔ میرے رضا فرماتے ہیں سونا جنگل رات میری چھائی بدلی کالی ہے۔ اب آپ کو ایسا تعجب سے دیتے جیسے میں کلکتہ سے آ رہا ہوں، مسکرا تو بولے سبحان اللہ۔ صبح ہی ملاقات ہوگی میں کہوں گا بھائی آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے بھائی۔ کچھ جگہ پر عمل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جیسے ہمارے کرم فرما جناب حضرت علامہ و مولانا جنید صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہے، ایک شخصیت کے مالک ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے گاؤں کی شان ہے۔ سچ ہے سچ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہے، غم کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ اب وہ کیسا افسوس کر رہا ہے، کیسا غم کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ کچھ لوگوں نے تو شادیاں بند کر دی تھی، کہ کچھ لوگوں نے اس مبارک مہینے میں شادیاں بند کر دی، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اور مہینوں میں جیسے فضیلت والے مہینے کو چھوڑ کر اور مہینوں میں شادیاں کرانے سے زیادہ افضل اس مہینے میں شادیاں کرانے میں۔ اچھا پوائنٹ لیے، واہ واہ واہ۔ لیکن لوگوں نے بند کر کے رکھا تھا۔ اس سال الحمدللہ میں نے 5 سے 6 شادیوں کی تاریخ میں نے لوگوں کو سمجھا کر متعین کیا۔ بڑا کمال نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس مہینے میں شادی کراؤ، نکاح کراؤ، حسنین کریمین کا صدقہ مل جائے گا۔ لوگوں نے مانا۔ اب اتنا مبارک کام اگر مبارک مہینے میں نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ لوگ تعجب میں پڑ گئے۔ تو اس شعر کو سمجھیے آپ، سونا جنگل
رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھے والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکال میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقریر کے لیے 15-20 منٹ کافی نہیں ہوتا ہے صرف دل میں جو باتیں ہیں وہ پیش کر کے رخصت یہاں سے میں اپنی جگہ چلا جاؤں گا ابھی میری آواز بھی مؤثر ہے یہ تو میں برائی کے لیے بیان نہیں کر رہا ہوں گزشتہ شب بھی مجھے کافی وقت ملا بیان کرنے کا اور میں نے دل کھول کر بیان کیا اور اس پروگرام میں قاری مشتاق صاحب بھی تھے کیا بات ہے گرا کی سرزمین پر کافی وقت ملا اور چونکہ وہاں لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت کو سننا ہے اچھا اب چونکہ یہاں ہمارے لوگ قریبی لوگ ہر محفل میں سنتے ہیں تو وقت اتنا نہیں ہے لیکن صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ مذہب اسلام کو اگر ہم سمجھ گئے ہوتے اسلام کی حقانیت کو اگر ہم سمجھ لیے ہوتے تو جتنا خسارہ آج ہمیں ہو رہا ہے جتنا گھاٹا جتنا نقصان آج ہمیں ہو رہا ہے جتنا فائدہ اس مذہب اسلام کے قوانین سے غیروں نے اٹھا لیا ہے اتنا فائدہ آج ہم اور آپ اٹھاتے نہیں ہے آج ہم اور آپ خسارے میں ہے اس کا صرف معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھا ہم نے مذہب اسلام کو پہچانا نہیں ہے ہم نے مذہب اسلام کو جانا نہیں ہے ہم صرف مسلمان ہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا قدم کس نہج پر اٹھنا چاہیے کس راستے پر چلنا چاہیے ہم حسینی ہیں اتنا جانتے ہیں مگر حسینی پیغام کو ہم نے فراموش کیا ہے ہم نبی کا دیوانے ہیں اتنا جانتے ہیں مگر ہم نے نبی کے فرامین کو فراموش کیا ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں مگر ہم نے اسلام کے قوانین کو فراموش کیا یہی وجہ ہے کہ ہم خسارے میں یہی وجہ ہے کہ ہم خسارے میں ہیں ہمارے پاس انصاف نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں کربلا میں کیا ہوا آج لوگ کہتے ہیں کربلا میں کون شہید ہوئے نکتے کی ایک بات بتانا چاہوں گا حضرت اس کو بھی سمجھو کہ کربلا میں شہید کون ہوئے اور یہ بھی جانو کہ یہ 72 جانثار قربان کیوں ہوئے کیا بات ہے قربان ہونے والے کون ہیں اور قربان کیوں ہوئے تو میں بتانا چاہوں گا 72 جانثار امام حسین کے چاہنے والے امام حسین کے دیوانے قربان اس لیے ہوئے تاکہ اسلام کی صداقت بچ جائے قرآن کی تلاوت بچ جائے اور والدین کی اطاعت بچ جائے اور ہمارے پاس جو اسلام کی دولت ہے وہ اسلام کی دولت بچ جائے کیا بات ہے واہ 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 اچھا اطاعت والدین بچ جائے قوانین اسلام بچ جائے پردگی بچ جائے حیا بچ جائے شرمندگی بچ جائے قوانین اسلام کی جو ہے وہ حقانیت وہ کوالٹی اسلام کی سرسبز و شادابی بچ جائے اسی اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین اور ان کے چاہنے والے شہید ہو گئے آج ہم جس کے نام پر جلسہ سجا رہے ہیں وہ عدالت کہاں ہے وہ انصاف کہاں ہے میں نے تو اپنے محلوں میں دیکھا ہے میں نے تو اپنے علاقوں میں دیکھا ہے کہ اسلام انصاف کا باغڈور انصاف کا جو فیصلہ جو عدل انصاف کا جو باغڈور ہے ایسوں کے ہاتھ میں ہے
जिसे इंसाफ करने का तरीका नहीं मालूम, जिसे इस्लाम की हक्कानियत नहीं मालूम। और जब शरीयत की हक्कानियत नहीं मालूम तो इस ना इंसाफ क्या खाक होगा? सच है जब हक्कानियत नहीं मालूम तो क्या इंसाफ खाक होगा? कुरान पढ़ने के लिए कुरान का पढ़ना आना जरूरी, तिलावत कुरान के लिए कुरान का इल्म जरूरी। और याद रखिए, तकरीर करने के लिए इल्म का होना, बगैर इल्म के कोई तकरीर कर सकता है? जरा बताएं। यही वजह है कि इल्म नहीं होने की बुनियाद पर, इल्म और जानकारी नहीं होने की बुनियाद पर हमने अपनी नजरों से देखा है कि जिसके हक में फैसला होना चाहिए, जिसके हक में फैसला होना चाहिए, उसके हक में फैसला नहीं होता। जिसको हक देना चाहिए उसे हक दिया नहीं जाता। हक तलफी होती है किस बुनियाद पर? जहालत की बुनियाद पर, रिश्वत की बुनियाद पर, नोट की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर। देखते देखते एक गरीब इंसान इंसाफ जीतता हुआ नजर आता है, मगर रिश्वत की बुनियाद पर, चंद सिक्कों की बुनियाद पर इंसाफ का नक्शा बदल जाता है। सच है सही है कि नहीं? इंसाफ का नक्शा बदल जाता है। उसकी वजह क्या है कि हमने इस्लाम की हक्कानियत को सामने नहीं रखा, हमने रिश्वत को सामने रखा है, हमने दौलत को सामने रखा है। याद करो इमाम हुसैन की जिंदगी को, पढ़ो इमाम हुसैन की सवाल हयात को। वो मेरे हुसैन है जिनके सामने कासिम बिन हसन शहीद हो रहे हैं, जिनके सामने अली असगर शहीद हो रहे हैं। वो मेरा इमाम हक पे हक बोलते चले जा रहे हैं, वो मेरा इमाम हक पे हक बोलते चले जा रहे हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारा घर लुट जाए, तुम्हारे अपने कुर्बान हो जाए, मगर हक का दामन मत छोड़ो। सच है हक बोलो। आज हमारे मुआशरे में देखा यह जाता है, हमारी माँ और बहनें यहाँ पर मौजूद है, जब कोई उसका लड़का हक बात बोलने के लिए आगे बढ़ता है तो माएँ उसके कदम को रोक देती है। बेटा तू हक बोल कर करेगा क्या? तू इन बीच में पड़ता क्यों है? ये बातें तू करता क्यों है? मैं अपनी माँ बहनों को यह पैगाम देना चाहूंगा कि आप भी तारीख इस्लाम का मुताला करें। वो माएँ कैसी थी, वो बहनें कैसी थी कि इस्लाम को बचाने की जब बात आती थी तो अपने बच्चों को बेदार करती थी, अपने बच्चों को इस्लाम का सबक पढ़ाती थी कि जा, अल्लाह ने तुम्हें जान दिया है मजहब इस्लाम को बचाने के लिए, मजहब इस्लाम की हक्कानियत को बचाने के लिए। आज तू क्यों रोक रही है हक बात बोलने के लिए? अरे हक बात बोलने से पीछे हम पीछे हो जाते हैं। यही वजह है कि इंसाफ गलत लोगों के हाथ में चला जाता है। हक बोलेंगे, कोई कहता है ये मेरा फला आदमी है, इसके बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये मेरा रिश्तेदार है, इसके बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये मेरा भाई है, इसके बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ? ऐसे आलम में सिर्फ एक जात को सामने रखना, जिस जात का नाम हुसैन है। उलमा की तवज्जो, अगर आप मुरझा जाएंगे तो सामईन का हाल क्या होगा? आपके लिए पुरानी बातें हैं, लेकिन इन बातों को ताजा करना भी जरूरी है। सच है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने पहले ही कहा कि 15-20 मिनट में कुछ बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2-4 जुमला दूंगा जरूर। दोस्तों एक बात याद रखिए, जब भी आप करबला पढ़ते हैं ना तो आपको वाकयात पढ़िए, उलमा से सुनिए, एक ही सबक मिलता है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, हक्कानियत का दामन नहीं छोड़ना है। और आखिरी लम्हात में मेरे हुसैन ने सजदा करके ये बताया कि किसी भी हाल में रहो, अल्लाह की इबादत भी नहीं छोड़नी। इसीलिए तो शायर कहता है कि अदू थे सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों का आवाज मेरी कलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तक आला हज़रत फैज़ान इमाम हुसैन। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। और पुकारे अब्बास, ऐ सकीना, मैं पानी
पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे है बाजू छिदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है, क्या बात है, वाह वाह अभी मेरा सर कटा नहीं है, अभी मेरा सर कटा नहीं है। तो इमाम हुसैन के नाम को सामने रखना, सच बोलना आ जाएगा। नमाज मेरे हुसैन ने कज़ा नहीं की, और मेरे हुसैन ने माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, मेरे हुसैन ने ऐलान किया, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, ये तो हुसैन की तरफ से है। अगर हम अपनी गफलत पर नजर करें तो हम कहेंगे नमाज मेरी नहीं, नमाज मेरी अदा नहीं है, नमाज मेरी अदा नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ईद और बकरीद ईद में नजर आते हैं, है कि नहीं ऐसे लोग? अल्लाह। आइए और बात है, आप दिल में सोच रहे हैं ये क्या आज मतलब जो है, मतलब ये क्या जुमला आया, लेकिन हक तो है। इसी बात के बारे में हमारे मुहिब गिरामी मौलाना अब्दुल्ला ने बयान किया। हक बात थोड़ी सी, हाँ, लेकिन मजा बहुत है, लेकिन चाशनी बहुत है। अरे हक पर अगर आपने अमल किया, रोटी आप सूखी खाएंगे मगर हुसैनी बनेंगे। हक पर अगर आपने अमल किया तो आप जिंदगी उस तरीके से जिएंगे, लोग कहेंगे ये कौन है, मगर जिनकी सदाकत का चर्चा इंसान ना करे, रहमत के फरिश्ते करते हैं, आसमानों में तज़किरा होता है। और हक़ानियत एक ऐसी चीज है जो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाती है। हक़ानियत एक ऐसी चीज है, इसीलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गाने मिल्लत याद रखिएगा, एक पैगाम लेकर के जाइएगा। अगर आपने आज के बाद से हक का दामन थाम लिया, आप नमाजी भी बन जाएंगे, आप गाजी भी बन जाएंगे, आप हाजी भी बन जाएंगे। अच्छा, जब हज की बात आई है, इतने सारे मजमा में जरा बताएं कौन हाजी है, जरा हाथ उठाएं। ये पूरे मजमा में गाँव तो हमारा है, कैमरा उधर मत करना भाई। कितने हैं हाजी, हाथ उठाएं। कोई हाजी नहीं है, तो पता ये चला कि उतने पैसे ही नहीं है, तो हज कैसे करें? गाँव में है, यहाँ मजमे में नहीं है। मजमे की बात कर रहा हूँ, मैंने कल भी आपसे कहा मजमा, ये आप ख्याल कीजिए, मजमा क्या बात है, जुमला है मजमा। क्या है मजमा? अब जिसके पास पैसे नहीं है वो तो सोच रहे हम लोग ठीक है भाई, वो पैसे वालों का मसला है। लेकिन एक बात बता दूं, हज पैसों से नहीं होता। मेरे अपने भी कितने पैसे वाले रहे हैं, वो हज नहीं कर पाए। हज होता है नियत से, इखलास से। तो जिसकी जितनी मोहब्बत होगी, नबी से जितनी मोहब्बत होगी, और वो शरफ चाहेगा कि हज करके आऊंगा, लोगों के दरमियान बताऊंगा कि लोगों मेरी आंखों को देखो, मैंने करीब से गुंबदे खजरा देखा, मैंने करीब से आबे समसम देखा है, मैंने करीब से सफा व मरवा देखा है। यही वो पैर है जिसने सफा व मरवा का चक्कर लगाया। क्या बात है भाई। ये शरफ किसको मिलेगा? जो पैसा खर्च करेगा, जो मालिक निसाब है, हज उस पर फर्ज है, उसे हज करना चाहिए। मगर हमारी लाइमी का तो हाल ये है, जब किसी रईस से मुलाकात करे, जब किसी पैसे वाले से मुलाकात करे, हज क्यों नहीं किया, तो जवाब देता है अभी बेटियों की शादी बाकी है, अभी बेटों की शादी बाकी है, अभी खेत की रजिस्ट्री बाकी है। मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम कि हज करने जाऊंगा तो मर जाऊंगा? तुम्हें कैसे पता चला? क्या पंडित पोता में रहेगा तो मरेगा नहीं? क्या इस्लामपुर में रहेगा तो मरेगा नहीं? मेरे खुदा ने तो मौत को इतना मुतय्यन कर दिया कि एक सेकंड आगे ना पीछे। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ में आ रहा है तो कहिए सुभान अल्लाह। बेदारी साबित कीजिए, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। एक सेकंड आगे ना पीछे। अब अगर आपका दुश्मन आपके कदमों के सामने हो, अगर आपका दुश्मन आपके पीठ के पीछे हो, शमीम अख्तर रज़वी ये दावे के साथ कहेगा कि अगर मौत नहीं है तो मार नहीं सकता, अगर मौत नहीं है
तो मार नहीं सकता। आखिरी मिनट चल रहा है, आखिरी जुमला दूंगा। तो जब रब की रजा पर सब कुछ है तो हज क्यों नहीं करता? हज करके शरफ हासिल क्यों नहीं करता? और सरकार की उस हदीस को याद क्यों नहीं करता? मेरे आका फरमाते हैं जब कोई हज करके आता है, हज कबूल हो जाता है, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे वो आज ही पैदा हुआ। अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई गुनाह नहीं। अब लोग उसे जन्नती तसव्वुर करें, और अगर उसी आलम में मर जाए, उसी हालात में मर जाए, तो वो जन्नती मर कर जाएगा, तो इनाम लेकर के जाएगा। तो हज करिए। आप साहिब निसाब है, हमें मैदान करबला से यही सबक आता है, नमाज नहीं छोड़ना है। आज तो वक्त पर मौलाना मंसूर नवाज साहब जो जमात अहले सुन्नत का एक बेबाक खतीब है, बेबाक खतीब है, उनकी तकरीर आपको सुननी है। याद रखिएगा, पूरा वक्त आपको देना है। मगर जब यहाँ से जाए और आपको लगे कि सो जाएंगे तो फजर की नमाज चली जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए इबादत में लगे रहना, नमाज पढ़कर सोना। नमाज पढ़कर सोना मेरे दोस्तों। क्यों? ताकि आपको कहने वाला कि ये दीवाने हुसैन है, रात भर हुसैन का जिक्र भी किया, अब जब फजर का वक्त हुआ तो नमाज भी पढ़ा। अब ये जलसा, एक जुमला मैं दूंगा, ये जलसा क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि आप मस्जिद में आते नहीं, जलसे होंगे नहीं, तो आप जिक्र रसूल कहाँ सुनेंगे? मोबाइल वगैरह में सुनते हैं। जिक्र रसूल सुनने से फायदा ये होगा, एक तो ये है कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदे का जिक्र होता है वहाँ रहमतें बरसती है, और जब उन रहमतों पर रहने वाला आदमी अगर उसका दिल मैलापन हो तो उस रहमत खुदाबंदी से वो दिल धुल जाता है, और वो दिल रहमत इलाही का मरकज बन जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे हुसैन ने कहा, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी। जरा आप लोग बोलिए, नमाज मेरी। अच्छा, बेदारी को हजरत के लिए बचा के रखे हैं क्या? अच्छा ठीक है, बचा के रखिए, हमारे मेहमान हैं। नमाज मेरी, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। अगर इसी बात पे अगर अमल कर लेना, सब कुछ हल हो जाएगा। करबला से अगर इसी बात पे अमल कर लिया जाए तो सब कुछ हल हो जाएगा कि हम हुसैनी है, नमाज को कज़ा नहीं करना है। मेरी माँ बहने, आप जो है कनीज है उस घराने की और मुकद्दस शहजादियों की, तो उसका हक अदा कीजिए, पर्दे का एहतमाम कीजिए। मैं यही गुजारिश करूंगा हर मेरी माँ और बहनों से, वो भी पर्दे का एहतमाम करे, नमाजों की पाबंदी करे। अस्सलाम वालेकुम।